Hello everyone, welcome to my channel again. This is the night time during the Cambodian Water Festival in the day 3, the final day. So here we go in front of the Royal Palace in the night. So you see a lot of people here are coming to visit, to enjoy this festival. Let's go with me to see how we have tonight in Phnom Penh. Let's go. And now the place is we're going to coffee. A lot of products sell out there and have EDM music there too. We go to party there. Let's go. Đi bay video rồi. Ai nước Khmer ăn và môi quần, và môi quần. Ai nước over here is have a lot of street food you can buy to enjoy. Đi hết mà, ta phải cho vui bà là bố quật giống chiến mà ná bạch chứ đừng hỏi mà này đi chưa đi kia này chụp ấy chứ đừng hỏi này đó
ព្រោះដោយសាររសជាតិនេះវាហើយមួយជាតិមួយចំហុយទៀតរសជាតិនេះឆ្ងាញ់ណាស់លោកបាទបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូ5000ប្រូវិតcác bạn chọnប្រូវិតđây mau yeah, and some a lot of street food like the last video, but today, but it's just night time.